Salamat sa Ginoo sa iyang mercy. Let us all stand. Magkapot ta, Lord God. Salamat Ginoo ning kabuntagon. Thank you, Lord God, for allowing us, Lord, to gather. Salamat, Lord, sa protection, yung maghatag strength. To Lord God, namin mga kasipyatan, Lord, sa mong kinabuhi. I hope, Lord God, nga dili ni may mong babag, nga kami, Lord God, dili mapanalinginan sa mong pulong. Salamat kay Lord God sa mga opportunities nga imong gihatag sa matag usa. Pag-serve da kanimo Ginoo. Help us, Lord God, to humble our heart today. Salamat, Lord God, sa imong gugma, sa imong grasya, sa strength nga imong gi-provide sa matag usa. I pray, Lord God, nga imong pulong, Lord, dagayday gid, Lord, ngadto Ginoo sa imong kasing-kasing. Salamat, Lord God, sa tanan. I hope, Lord, nga ikaw mahimaya gyud sa imong panagtapo karon. Salamat, Lord, sa tanan, in Jesus' name. Amen. Okay, ablihin yung Bible sa Luke chapter 3 verse 9. Okay, ako basahon ng lingon ng Bible dire. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Nabasahan na to sa GC. Signs nga dying ta. 10 signs. Kung naa ka atong usa ato, signs, sinyalis pa na siya, it means buhi pa ka. Di ba? Dili pa ka patay. Padung pa man himatyon. So sinyalis na nga nakamatyonon ka. So kini-kundi ka ni sa mensahe karon. Kini, ningon siya diri sa Bible. Og bisan gani karon ang wasay gikatao na diha sa gamot. So it means kita, mga tanom ta, adunay wasay nga kuha na badaan ba? Gitao na daan. Muratag tanom ba diha sa bulwaton sa Ginoo. Naagi andam nga maputol di animo. Mo nang ningon siya dire, busa ang tanang kahoy nga wala mamungag mga maayong bunga pagaputlon og iga sa libay ngadto sa kalayo. Asa kana? Nangalagad ta diha sa Ginoo, pero adunay ginagtan-aw ba? Adunay nagtan-aw nimo na ay Ginoo ba nga nagtan-aw nimo nga unsa man na imong gibuhat diha? Di ba? Imagine nangalagad ka nya dili ka nindot og bunga, di ka nindot og production. Unsa may buhaton sa Ginoo sa tuwa? Ayo pa buta maabot aning kalayo. Kana bitong dili na ka magamit sa bulhaton ba? Pero naagyapon ka diha. Atong ikon ba sa atong kasing-kasing ba nga ang Ginoo nangita gyud og production di nato. Nangita gyud siya result. Kay kung wala tay result, unsay purpose? Unsay makita nato sa atong pamilya kung ginikanan ka karon? Unsay may purpose? Nabasa tag Bible pero bati gyud po production. Imagine, nagbasa na kag Bible, nag-attend na kag church, di pa gyud kumpleto. Kumpleto magani, pero wala diha mong unahon, nagkasing-kasing. Unsay nindot nga prutas ana? Kung sa kuan pa, nag-andam na daan ang Ginoo nga putlon ka. Sa sige paningkamot nato, atong pagpaningkamot, walay nindot nga bunga. Unsay expect nato sa atong henerasyon? Dili na ma-move bisag konsensyahon pa. Aron to makuanan ba? Naam gina sa pulong sa Ginoo, di ba? Nga tanom ka nga maayo, munindot sa bunga mo ka ginikanan ka, o ginikanan ka unya dili mosunod imong mga anak, bati kag bunga. Ayo pasangin li imong anak kanong gahi na sila. Amen. Muna ningon siya diri, wali man ni John. Ningon siya diri sa verse 10, and people asked him saying, what shall we do then? Mga tao nga wala pa'y bala ang espiritu, mangutana gina. Ang katong mga naibala ang espiritu, kumusta man? Dili magpangutana. Kini gani sila no? Nga wala makaangkon sa balang espiritu, nangutana gyud. Unsaon nga kita mahimutang maayong bunga ba? Sa mga tao, sa kauban nato sa balay, sige ato lang pagamin, kauban nato sa balay ba?
Kay wala gyud tay may kuan jud ba nga perfecto nga pamilya ba? Wa gyud. Magkasumpaki gyud na usahay. Di ba? So, and the people asked him, saying, what shall we do then? Unsay among buhaton? Verse 11, and he answered and said unto them, he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none. Para mahimut ang bunga ba, maayong tanom, we should be giver. Dapat nga giver ta. Giver ta sa ato ang time, giver ta sa ato ang resources, giver ta sa tanan nato. Una sa tanan, giver ta nga to sa Ginoo. Ayaw ihikaw ang imong kinabuhi nga to sa Ginoo. Amen? So diri, ningon siya diri, ihatag nga to sa wala. And he that hath meat, let him do likewise. Kung na kay pagkaon nga nanubra na diha, ihatag na. So, para mahimot ang maayong bunga ba? Mahimot ang giver. Kana lang. No? Kana lang, mahimot ang giver. Sa ilisod, oy. Amen? Usay mo, question ba ta? Question ba ta sa naghatag, ana? Makalimutan nga, sudlanan na ta ba? No? Nga, sudlanan na ta nga, magamit ta sa Ginoo nga mabubo na ba? Na panalangin. Para mahimot ang maayo nga bunga. Para dili ta maputol sa Ginoo ba nga, ara na lang ka. Bunsay ka na lang. Igo na lang ka, mahimong design diha. Naglingkod ta. Di ba? Mahimot ang giver. Una sa Ginoo, then sa tao. Amen? Verse 12, then came also publicans to be baptized and said unto him, Master, what shall we do? Nakita sa mga tao ba? Di ba? Daghan na pangutan na karon, i-check na to atong mga butang na to, atong pamilya baron. Ug na mga sipyat or unsay ka nang dapat insaktuhon sa atong kinabuhi. Dili umuta na sa mga authority. No, di kita exempted na usan sa kuan. Kana bitaw magbuhat ag desisyon or unsay angay buhaton. Di kita makapangaykuan Diyo, di ko makapangulipas gida ni. Para mahimot ang maayong bunga, no? Mga itag saktong tambag. Basig dili ka kabaw, unsaon para mahimo kang maayong bunga. Natay pastor, natay balang espiritu, natay Ginoo, nga mutabang nato. Mabitaw giwali ni sila, giwali ni kay wala naman. Nakita na ni John ba nga murag wa na ni mga tig-an ni mga kasing-kasing ni mga tawhana ni. Nasimbahan pero ang bunga perting batia. Mo ni nawali ni John. Amen. So para mahimo tang maayong bunga dapat mga tag insakto nga counsel. Di ba? Mao ni mga tao diri nangutan na gid sila. What shall we do? Kamu na pangutan na ba mo? So kana mga kaigsunan, I hope nga kini nga mensahe saon mahimutang maayong bunga diha sa Ginoo. Mahimutang giver og mangutan na ta unsaon. Kay pwede man ta mo give nga masayop ta pag give. Di ba? So salamat sa Ginoo sa kini nga mubo nga mensahe. Ug I hope nga kining pag-train sa mga men is training yun. Di ba? Pangita yun, improvement. Sa tanan, sa wali, sa song leading, sa unsa pag yun diha. Check na to atong performance. Kaya nga naman, mahug tagkatawanan.
usa nga mo katawa, naglingkod diha. Di ba? Kaya nga naman, wala ta kahit og note. Given naman nga atong kasing-kasing insakto, kung insakto gito yung kasing-kasing. Pero hatagi sa graso ng Ginoo ba nga usbon kaniya. Kaya nga naman, naningkamo ta, nga maayo ta, mabuhat sa iyang bulhaton. Amen? Ipaapil ta sa young people, men, para muwali, is para na nimo. Para mamahimo kang maayong bunga diha sa Ginoo. Unsaon nimo pag maayong bunga diha sa Ginoo nga mahadlok ka. Mahadlok ta. Amen? So pasalamat ta sa Ginoo. Let us pray, Lord God. Salamat, Lord, sa imong mensahe karon, imong pulong, Lord, nga imong nasawan. I hope, Lord God, nga dili lang ni pulong nako, Lord, nga ilang nadunggan, kundi dili imuha gini Ginoo, nga mo move me forward. Mo look forward mi Ginoo sa future, nga mahimo kaming mabungahon, maayong tanom, Lord, diha sa imong bulhaton. Salamat, Lord God, sa imuhang kaayo, Lord, sa mong kinabuhi, bisan pa man, Lord God, sa mong masalaypanon nga tao, mga kanakan, Lord, pero imong grasya, Lord God, padayo nga naabawon. I hope, Lord, and I pray nga ang mensahe sad karon ipawalin mo ni Pastor, magadugang, Lord God, nga pagtulunan diri kanamo. Salamat, Lord, sa tanan. In Jesus' name I pray. Amen.